खबर देंगे आपको। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत की है। तफसीलात क्या हैं, लईक़ुर रहमान से जानते हैं। अपडेट कीजिए लईक़। जी शायद वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जहां दहशत गर्दी से मुतल्लिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की, वहीं उन्होंने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। इस मौके पर वज़ीर आज़म का ये कहना था कि दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई अबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया है कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। सिक्योरिटी सर्वे ने इस हवाले से बताया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले दहशत गर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है और उनकी पुष्टपनाही हिंदुस्तान कर रहा है। दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं जो अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म का इस मौके पर मजीद ये कहना था कि पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। जो भी खारजियों और हिंदुस्तान के दहशतगर्द प्रॉक्सियों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है, वो उन्हीं का आलाकार है और उससे भी इसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सियों के खिलाफ बुनियादी मरसूस की तरह मुतहिद हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो भी जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरन किए जाएंगे। बाद वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बन्नू CMH में जख्मियों की इयादत भी की। पेशावर के कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीलन ब्रीफ किया और ये बताते चलूं कि वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ ने बन्नू कंटोनमेंट पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। ठीक है, लईक़ुर रहमान अपडेट कर रहे थे आप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा बनू पर हैं। इस दौरान उन्होंने दहशत गर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई इबाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले दहशत गर्दों के सरगना सहूलतकार अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की करने वालों की पुष्टपनाही भारत कर रहा है। अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया है कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से आकर दहशत गर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। लईक़ुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक़, बताइए मज़ीद क्या मसरूफियात रहेंगी वहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की? जी, जैसे कि मुख्तलिफ तस्दीक की गई है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने आला सतही इजलास में शिरकत की है। इसके पहले उन्होंने 12 जो जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले बहादुर शहदा थे उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। बाद उनकी तरफ से दोनों को एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है दहशत गर्दी से मुतल्लिक, और जिसमें आला सतही इजलास में उन्हें जो हिकमत अमली है सिक्योरिटी फोर्सेज की और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं इन दहशत गर्दों को कुचलने के लिए, उसके बारे में बताया गया। तो इस मौके पर वज़ीर आज़म की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि दहशत गर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई अबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया है कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। दहशत गर्दी के वाक़यात में वाज़ेह सबूत मिले हैं अफगान बाशिंदों के शामिल होने के जो अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने ये इस मौके पर कहा कि पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानी को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। जो भी खारजी और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सियों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो उन्हीं का एहलकार है और उससे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सियों के खिलाफ बुनियादी मरसूस की तरह मुतहिद हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो भी जरूरी इंतजाम और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरन किए जाएंगे। ये बताते चलूँ शायद कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बन्नू CMH में जख्मियों की इयादत भी की है।
پشاور کے کور کمانڈر نے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلاً بریف کیا ہے کہ جس سیکیورٹی عملی کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی مختلف پہلوؤں کے بارے میں انہیں بھی آگاہ کیا گیا۔ یہ بتا چلے کہ وزیر اعظم کا چیف آف آرمی اسٹاف نے بنو کنٹونمنٹ پہنچنے پر استقبال کیا تھا۔ جی شاید اور لیک اس موقع پر فیلڈ مارشل کی جانب سے کیا کہا گیا؟ جی فیلڈ مارشل کی طرف سے اس موقع پر مکمل یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ دہشت گرد عناصر کے خلاف، ہندوستانی پراکسیوں کے خلاف ہر ممکن کارروائیاں اسی انداز میں جاری رکھی جائیں گی اور کسی بھی صورت میں ان کو دوبارہ یہاں پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کی طرف سے مختلف جو آپریشنل معاملات کے حوالے سے متعلقہ حکام کو بریفنگ کے دوران ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، جس کو مکمل وزیر اعظم کی طرف سے بھی پوری طرح سپورٹ کیا گیا ہے۔ جی شاید ٹھیک ہے لیق الرحمان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنو کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنوبی وزیرستان آپریشن میں 12 بہادر شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی اور اس موقع پر زخمی جوانوں کی CMH میں انہوں نے عیادت بھی کی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ سہولت کار افغانستان میں ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے۔ افغانستان پر واضح کر دیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ دہشت گردی میں افغان باشندے شامل ہیں جو افغانستان سے آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنو کا دورہ کیا ہے۔ سر اس موقع پر وزیر اعظم نے بڑا کلیئر پیغام دیا ہے کہ دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو پشت پناہی ہے وہ بھارت کی ہے اور جو زمین استعمال ہو رہی ہے وہ افغانستان کی ہو رہی ہے۔ تو افغانستان جو ہے وہ خارجیوں میں سے یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ کتنا واضح پیغام ہے یہ افغانستان کے لیے؟ جنرل صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جنرل صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنو کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ جنرل صاحب بہت شکریہ ARY کو آپ نے قیمتی وقت دیا۔ سر آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جنرل صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ بنو۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ سہولت کار افغانستان میں ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے۔ افغانستان پر واضح کر دیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ دہشت گردی میں افغان باشندے شامل ہیں جو افغانستان سے آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے۔ پاکستانی قوم دہشت گردی پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ خارجیوں اور بھارتی پراکسیوں کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرنے والے ان کے ہی اعلی کار ہیں۔ خارجیوں اور بھارتی پراکسیوں کو اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کے وہ حقدار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور بالخصوص KP کے غیور عوام ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ متحد ہیں۔ بھارت کی ان پراکسیوں کے خلاف پاکستانی عوام بنیان مرصوص کی طرح متحد ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف مزید مؤثر جواب دینے کے لیے مزید مؤثر اور ضروری اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جو بھی انتظامی اور قانونی اقدامات کرنے پڑے وہ فوری طور پر کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بنو CMH میں زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے۔ پشاور کے کور کمانڈر نے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریف کیا۔ وزیر اعظم کا چیف آف آرمی اسٹاف نے بنو کنٹونمنٹ پہنچنے پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ بنو۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई भाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरगना सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों की पुष्टपनाही भारत कर रहा है। अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया है कि खारिजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। खारिजियों और भारतीय प्रॉक्सियों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करने वाले उनके भी आलाकार हैं। खारिजियों और भारतीय प्रॉक्सियों को उसी